Abril 2, 2023. Isip inyong mayor o representante sa ato ang Congresswoman Maricar Zamora, atong gipangtambungan kauban ang SB members, nagipanguluhan sa atong Vice Mayor Rocky Hechanova, ang Barangay Assemblies o State of the Barangay Address sa Barangay San Miguel, Gabi ug Tamya. Pinaagi sa Barangay Address, mapakita sa Barangay Council nga gipanguluhan sa mga kapitanes ug unsa ang ilahan ng mga gipangpatrabaho para sa ilahang mga katawhan. Malipayon kami ni Kong Maricar Zamora na mahimong inyong kauban sa kalambuan sa kabarangayan. More projects para kaninyo sa umaabot na panahon. Congratulations! San Miguel Barangay Captain Joel Balili, Gabi Barangay Captain Norbert Lihano, Tamya Barangay Captain Elmer Multa. Padayon kita sa #LevelUp na sa serbisyo. Abril 3, 2023. Isip pagpasalamat sa mga grasya o pabor nga atong nadawat, ang lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Compostela nagpahigayon og regular Holy Mass. Nagipanguluhan sa atong Mayor, Lovie Acebdao. Kauban ang atong mga sanggunian bayan members, LGU employees, PNP Compostela officers, BFP Compostela officers, criminology interns o GIP grantees. Ang maong gipahigayon nga Santos nga Misa nga gidumalan ni Father Joseph Bahaw kundiin gipahitabo sa Cultural Center and Legislative Building. Human sa maong Santos nga Misa, gisundan kini sa regular Monday Convocation. Sa parehong adlaw, ang atoang Mayor Lovie Acebdao nagpadayig sa iyang dakong pasalamat sa atong mga disipulo ni Cristo gikan sa Senior Santiago Apostol sa paghalad ug pag-ampo atol sa ilang pagbisita sa pamilya, panahon sa Kwaresma ug Semana Santa. Abril 4, 2023. Personal nga gihimamat sa atong local Chief Executive Lovie Acebdao, kauban ang atoang Chief o Police sa Compostela, Police Lieutenant Colonel Romarcendo Aldiwata ug ITM Representative Honorable Hill Blanco, ang commander sa 25th Infantry Fireball Battalion sa Philippine Army nga si Lieutenant Colonel Michael T. Aquino sa iyang gipahigayon nga courtesy visit. Ang 25th IB mao ang bag-ong batalyon na gi-assign sa atong Philippine Army nga na-assign sa atong lungsod. Gipaabot sa atong mayor ngadto kay Lieutenant Colonel Michael Aquino ang mga plano sa atong lokal nga panggamhanan aron mapadayon ang kalinaw sa atoang munisipyo. Malipayon ang atong mayor sa pagbisita sa atong mga kaigsuunan nga gikan sa Iglesia ni Cristo nga gipahayag sa ilang dakong pagpasalamat sa suporta nga atong napaabot ngadto kanila. Personal pod kitang giimbitar sa ilang pagahitabuong pamamahayag dito sa ilang bag-ong gi-renovate nga simbahan sa Purok 8 poblasyon. Ato usab nga gipaabot nga andam kitang suporta sa atong mga kasimbahanan aron mas mapalapad pa ang ilang mga aktibidad alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Gitambungan sa atong Municipal Mayor Lovie Acebdao, kauban si Sir Loreto Doydoy, Pastor Manager Satex sa atong LGU, ang gipahigayon nga payout sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers or DUPAD program of the Department of Labor and Employment DOLE. Kini nga payout gipahitabo dito sa atong 1st District Congressional Office Gymnasium, Poblacion, Compostela, Davao de Oro. Gipaabot sa atong mayor ang iyang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto sa DOLE sa ilang padayon nga suporta alang sa atong mga katawhan diri sa lungsod sa Compostela kay nakita gayud sa atong mayor ang kalipay sa panagway sa atong mga benepisyaryo ug dugang panghinaot nga daghan pa ang matabangan nga katawhan diri sa Compostela through this DUPAD program sa DOLE. Sa atong Municipal Mayor Lovie Acebdao, ang State of the Barangay Address or SOBA first semester of calendar year 2023 Barangay Assembly sa Barangay San Jose, nagipanguluhan sa ilang kapitan Honorable James Affliction, inubanan sa iyang mga barangay kagawad nga nagsilbi o naghahatag pa sa ilang mga serbisyo para sa mga katawhan sa ilang barangay. Pinaagi sa Barangay Address o sa mga report sa atong mga minahal nga kapitan o barangay kagawad sa nagkalain-laing barangay ilang mapadayon
mapadaig ug mabutyag ang ilang mga nabuhat ug serbisyo nga ilang nahimo para sa ilang katawhan. Kini mo'y usa sa mga pamaagi nga mahibaw-an sa katawhan ang gibuhat sa mga opisyal ug aron mapakita ang pagkamay tulubagon isip usa ka opisyal sa ilang barangay. Abril 11, 2023. Gibisita sa atong municipal mayor ang gipahitabo nga mock job interview and send-off ceremony alang sa mga senior high school students sa Compostela National High School dito sa atong municipal gymnasium. Layo ni ining mga aktibidad nga magiyahan ang atong mga estudyante sa unsay angayan nga pakabuhaton ilabi na nga sila mo graduate na sa senior high school o gikinahanglan nga sila andam sa mga posibleng trabaho nga ilang sudlan human sa graduation. Mapasalamaton ang atong mayor sa atong mga magtutudlo sa paghatag og haom nga tabang alang sa atong estudyante nga dako gayud og kahimuan sa mga iyong plano para sa ilang kauswagan. Giubanan sa atong municipal mayor Levi Asibdao ang usa na pud ka pride sa munisipyo sa Compostela nga si Miss Arian Isabel Almelia Rodrigo nga mipahigayon og courtesy call dito sa opisina sa atong 1st District Congresswoman Maria Carmen Zamora. Si Arian nakapasar sa admission sa nagkadaiyang prestigious colleges and universities sa gawas sa nasod ug usa na niini ang Harvard University. Kalipay nato nga mahibal-an nga aduna kitay kabataan sa Compostela nga may katakos nga makaeskwela sa mga prestigious universities. Busa, kauban ang atong Congresswoman Maria Carmen Zamora, ato gayud nga gipasalig nga andam kitang muhatag og assistance kay Arian para sa uban pa nga panginahanglan niya puhon sa pagpadayon sa iyang pag-eskwela sa Harvard University. Congratulations, Miss Arian Isabel Almelia Rodrigo!